Assalamu alaikum. Welcome to you my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain why not meet your job to any excuse, any point of your mind. So please, if you first visit to my YouTube channel, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के समराइज यही है कि आपको लास्ट तक आपको चीज़ का समझ सकते हैं, ठीक है। आपके आने वाली मुश्किलें में जो भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आपको आज मैं क्लियर करने वाला हूँ, सही है। इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट फोकस करने हैं, सही है। तो आज जो दौर चल रहा है वो क्या है कि जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है। हर बंदा जॉब सर्च कर रहा है, ठीक है। जो भी है अपने रिलेटेड फील्ड की है जॉब वो ढूंढ रहा है गूगल से या जो भी है जो भी ब्राउज़र हो, ठीक है। तो जॉब ढूंढने का मकसद सही ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक्सपर्टीज जिस फील्ड में है ना, आप वो जॉब ढूंढें, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि हमें जॉब नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो हम कहते हैं कोई नहीं, खैर है भाई, कोई भी जॉब पे एडजस्ट हो जाते हैं। जब मेरी फील्ड के रिलेटेड की जॉब आएगी तो मैं वो जॉब कर लूँगा, ठीक है। ये भी बेटर है। लेकिन ऐसी स्टेज भी आप पे आ जाती है कि आप कहते हैं कांट फाइंड अ जॉब, कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। हियर्स व्हाई इट्स नॉट योर फॉल्ट, कि मुझ में फॉल्ट भी कोई नहीं है, मुझे जॉब भी नहीं मिल रही, ठीक है। तो जब ये कैफियत आप में आ रही हो तो आपने क्या करना है भाई, अपने आप में हौसला पैदा करना है, ठीक है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान स्ट्रगल करता है ना, ठीक है, कोशिश करता है, ट्राई करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो ही जाता है, ठीक है। अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि भाई मुझे जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, मुझ में खामी भी नहीं है, तो आप फ़िज़ूल में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। टाइम भी वेस्ट करेंगे, अपने माइंड पे प्रेशर भी लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगेन एंड अगेन एक ही बात को रिपीट करते जाएंगे जो कि आपके माइंड को इरिटेट करती रहेगी, ठीक है। तो आपने अपने माइंड को इरिटेट नहीं होने देना, आपने अपने माइंड को फ्रेश रखना है, ठीक है। अगर आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो ये भी स्टेज आ जाती है कि बस आप लास्ट हो के बैठ जाते हैं, भाई मुझे जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, अब मेरा गुजारा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप पहले ये बात मुझे बताएं, जब आपके पास जॉब नहीं थी, ठीक है, तब भी आपका सर्कट चल रहा था ना, ठीक है। अगर चंद दिन तक सर्च करते करते आहिस्ता आहिस्ता आपको जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन आप परेशान हो के बैठ जाते हैं, माइंड पे इतना प्रेशर दे देते हैं, ठीक है, कि आपकी जो बॉडी होती है स्टेबल होने के बजाय डिस्टेबल हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आप दूसरों बंदों को देखते हैं, वो क्या आप कहते हैं वो कामयाब है, ठीक है, मैं ऐसे ही रहूँगा, क्यों है, कैसे हैं, ये वर्ड आते हैं इंसान के ना। तो भाई देखें, आपने कोशिश करते रहना, ठीक है। कोशिश करते रहेंगे आपको लाजमी आपकी जो बॉडी में जो प्रेशर होगा, फॉर एग्जांपल जो माइंड पे प्रेशर है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, वो आपको डीमोटिवेट कर देगा, ठीक है। तो आपने मोटिवेट रहना है, मोटिवेट रहेंगे भी आप कामयाब। जहाँ भी आप देखें वाई कांट आई गेट अ जॉब एनी वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रोना शुरू कर दिए, ठीक है। होते हैं इससे इंसान, ठीक है, जी मैं अपने से नहीं बात कह रहा, होते हैं ऐसे इंसान जो जॉबलेस होते हैं, ठीक है, जॉब को सर्च करते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिली होती, सही है। तो ये इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मुझे एक मेरे कल दोस्त ने भी कहा था और एक स्टूडेंट ने भी कहा था कि सर एक वीडियो बना दे जॉब के रिलेटेड में, एक मोटिवेशन की, ठीक है, कि हमने जब अपनी जॉब को सर्च करना है तो हमने अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, ठीक है। क्योंकि हमें जल्दी जॉब नहीं मिलती, सही है। तो हम जाते भी हैं, जाके वापस भी आते हैं, हमारे जो ड्यूज़ वगैरह पैसे वगैरह वो भी लगते हैं सारे वहाँ पे, लेकिन हमें जॉब नहीं मिलती। तो काइंडली सर एक थोड़ी सी टिप्स आप बता दें क्या हमें करना चाहिए इस दौर में। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। तो आपने स्टेबल रहना है, ठीक है। तो आपने कभी परेशान नहीं होना, कभी ये नहीं सोचना कि भाई मुझे जॉब मिल नहीं रही, ठीक है, मुझे जॉब मिलनी नहीं है। तो इन सब बातों को सोचने के लिए आपके माइंड पे प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो आपने ये माइंड पे प्रेशर नहीं आने देना, आहिस्ता आहिस्ता आपने कोशिश करते रहना है, ट्राई करते रहना है, एक आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी स्टेज भी आती है कि जब आपको
جب آپ کو جاب مل جاتی ہے ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو بلا دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ کتنی محنت سے آپ نے جاب کو فائنڈ کی ہے ٹھیک ہے، کتنی اسٹرگل لگائی ہے، کتنا ٹائم آپ نے لگایا ہے ٹھیک ہے، آپ نے دن کو نہیں دیکھا، آپ نے رات کو نہیں دیکھا، آپ نے دوپہر کو نہیں دیکھا ٹھیک ہے، آپ نے اپنا کھانا تک کو نہیں دیکھا، لیکن جاب کو فائنڈ کرتا رہی صحیح ہے۔ لیکن جب آپ کو جاب مل جاتی ہے ٹھیک ہے، تو آپ پھر ایسے ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے بس ٹھیک ہے بھائی۔ یہاں پہ آگے جو کنسیپٹ بنتے ہیں نا، ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے، تو یہ میں کسی کو مینشن نہیں کر رہا، کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، کسی کو اریٹیٹ نہیں کر رہا، یا کسی کو لوپ میں نہیں لے کے آ رہا ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں کلیئر کر دیتا ہوتا ہوں کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم ویڈیو کمپلیٹ نہیں واچ کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو ہم یہ آنسر دے دیتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو میں یہ کیوں بات کی صحیح۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے صحیح۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جاب مل گئی ہے ٹھیک ہے، آپ نے جتنی اسٹرگل لگا کے جاب فائنڈ کی ہے نا، آپ اتنی اسٹرگل لگا کے جاب میں فوکس کریں ٹھیک ہے، تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ جو معاشرے کی بات میں نے آپ سے کی تھی، جب آپ کو جاب مل جاتی ہے ٹھیک ہے، آپ پازیٹیو مائنڈ رکھنے کے بجائے آپ نیگیٹیو مائنڈ رکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ دس از ویری بیڈ ٹھیک ہے۔ یہ پازیٹیو مائنڈ جو ہوتا ہے نا، انسان کو کامیاب سے کامیاب تر کرتا جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو معاشرے میں چل رہا ہے، ہمیں جاب مل گئی ہے بس ٹھیک ہے، ہم نے بس وہاں پہ جانا ہے، جسٹ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، واپس آ جانا ہے۔ بھائی جب آپ کام پہ جاتے ہیں، آپ کام پہ جا کے اتنا کام دے، اگلا سینئر بندہ بھی کہ بھائی یہ پرفیکٹ بندہ ہے ٹھیک ہے، جب یہ بات پرفیکٹ ہوگی پھر ہی آپ سکسیس ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جس جاب پہ چلے گئے ہیں اس سے بھی آگے جاب پر جائیں ٹھیک ہے، یا وہاں پہ یا پروموشن پہ جائیں ٹھیک ہے۔ یہ نہیں آپ نے کرنا کہ وہاں پہ ایک ہی اسٹیج پہ آپ نے اسٹل ہو کے بیٹھ جانا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، نہیں ہو کہ آپ کو 18 سال بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، آپ ایک ہی جاب پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ موو نہیں کرتے آگے۔ کیوں نہیں موو کرتے بھائی؟ آپ نے موٹیویٹ ہی نہیں رہنا ٹھیک ہے۔ جو فوکس مین پوائنٹ ہے، تو وہ جو مین پوائنٹ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے، آپ بس ٹھیک ہے اپنی لائف میں مگن ہو جاتے ہیں، پھر وہی آپ ایک ہی اسٹیج پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو جاب مل جائے، وہاں پہ محنت کرے، ہارڈ ورکنگ کرے، اپنا ایک نام بنائے ٹھیک ہے، نام بنا کے آپ اپنی اپروچ کریں ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو اچھی جگہ مل سکے، کیونکہ جو محنت بندہ کرتا ہے اسے کامیابی لازمی ملتی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ٹھیک ہے۔ تو یہ میری ویڈیو میں بنانے کا مقصد تھا، تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی شیئر کیا کریں، کیونکہ آج جو لوگ پریشان ہیں اسی وجہ سے پریشان ہے کہ انہیں جاب نہیں مل رہی ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ جب یہ ویڈیوز فارورڈ کریں گے ٹھیک ہے، وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، ویڈیو کو دیکھ کے پھر اپنائیں گے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے۔ یہی میرا مقصد تھا بنانے کا۔ تو ٹیک کیئر ایوری ٹائم، اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو چاہے دیکھنی لینی ہے تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گا۔ ٹیک کیئر ایوری ٹائم، اللہ حافظ۔